উপরে ঝলমলে চাঁদের আলো আর নিচেই বনফায়ার হচ্ছে আর সাথে এরকম গান, মানে বেস্ট টাইম চলছে আমাদের বলতে পারো। ये फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए एक आया हूँ। अकेले बैठो, आग में पहाड़ों को ताकते रहो। सोलो गई थी ना। एक नॉर्मल सजेशन, बजने दो गाने, बजने दो, आप मत गाओ। अगर किसी को वाइब मैच नहीं हो रही तो मत गाओ। आपके खराब आवाज से माइंड मत करना गाइस। এটাই আমাদের লাস্ট মানে অ্যাক্টিভিটি ছিল। এরপরে জাস্ট খাওয়া দাওয়া হবে, ওইটা তোমার ভিডিও লাস্ট ভিডিওতে দেখাবো।